est-ce que vous avez trouvé, je vais essayer de parler lentement, mais ça va. D'accord, ouais. Ça va. Et donc, donc, il faut me dire qu'est-ce que l'on va faire, quelles sont, s'il y a des questions, qu'est-ce que l'on va faire maintenant. Ah oui, il faut que normalement, Piotr a expliqué que vous allez vous présenter. Oui, je vais me Oui. présenter, d'accord, voilà, Et après, vous allez parler un peu de ce de que je Chi, fais. de Yang. Et voilà, et après, ce sont les questions des participants. Ouais. Voilà, oui, oui, on a 1 heure, quoi, c'est ça. Ouais. Voilà. Mhm. Donc maintenant, ça doit faire un peu moins d'1 heure, puisque il y a eu une petite confusion dans les horaires. Oh, Hein. oui, oui, oui. Donc, on a 1 heure, ouais. Mhm. Voilà, d'accord, hein. Oui, on va saluer nos Voilà. participants. Alors, j'ai un nom qui est très long. Euh, Pardon, j'ai... J'ai un nom qui est très, А, très вы, long. вы, d'accord. Итак, у меня имя мое, оно очень-очень такое длинное. Euh, Voilà, je vais dire mon nom complet en français. И я вам сейчас скажу свое полное имя на французском языке. Elisabeth Marie Germaine Jeanne Rochat de la Vallée du Lac de Joux. Ouais. Bien. Alors, évidemment, on m'appelle jamais comme ça. Конечно же, меня так никогда не зовут. Donc, on m'appelle Elisabeth. Меня зовут Элизабет. Ou Elisabeth Rochat, si on veut être très officiel, mais on peut m'appeler Elisabeth. Ну, если хотите быть очень официальными, то это будет Элизабет Роша, но можно просто Элизабет. Et j'ai des ancêtres russes. И у меня есть русские предки. Voilà, voilà, c'est intéressant. Oui. Alors, ça remonte au 19e siècle, mais quand même. Ну, это, конечно, возвращает нас в 19 век, но все-таки. Parce que j'avais un arrière-arrière-grand-père qui a été un des architectes français qui sont venus à Saint-Pétersbourg pour reconstruire la ville. Arrière, vous avez dit, oui. Oui, grand-père, Ouais. et un des architectes français de Saint-Pétersbourg. Ouais. И мой прадед был архитектором, и в свое время он приезжал в Санкт-Петербург для того, чтобы его строить. Alors, j'ai regardé du reste des petits traits russes. Alors, il a trouvé sa femme à Saint-Pétersbourg, à la cour de l'impératrice, et il l'a ramenée en France. А в Петербурге он встретил свою будущую жену во дворе императрицы, и он привез ее во Францию. Et c'est pour ça que j'ai des petits traits russes. Là, j'ai la lèvre charnue, fendue. Поэтому у меня есть такие вот русские черты, я так считаю, губы, например, такие круглые щечки. Et j'avais un grand-père qui ressemblait complètement à un russe. А мой дедушка, он вообще полностью был похож на русского. Alors donc, il y a toujours une petite histoire de cœur avec le peuple russe. Вот, то есть всегда присутствуют какие-то немножко очень более тесные такие истории, более тесные сердечные отношения с русским народом. Mais je n'ai pas étudié le russe. Но J'ai я été не, plus loin, plus à l'est. но я не изучала русского языка, я отправилась еще дальше, на восток. En fait, j'ai fait des études de lettres classiques et de philosophie. На самом деле я училась на философском факультете, на классической литературе. Et j'étais très intéressée par les formes de pensée. И мне были очень интересны формы мысли. Et donc, par les langages, en particulier aussi les anciens langages, et les pensées, les visions du monde qui se développaient dans ces civilisations, ces langages et ces philosophies. Вот, и мне интересны были очень языки, вот эти древние языки, и, соответственно, вот те мысли, те философские мысли, которые передавались при помощи этого языка, и таким образом философия вообще. Donc, j'ai étudié beaucoup la Grèce, aussi un peu le Moyen-Orient. Вот, и я много изучала Грецию, Средний Восток. Et je voulais continuer en étudiant le sanskrit. Мне хотелось продолжить это обучение, изучая санскрит. Et j'avais 20 ans. Мне было 20 лет. Et j'ai rencontré le père Claude Lard.
Когда я Je, встретилась с отцом Клодом Ларом, je peux écrire si tu veux dans le chat, si tu veux que j'écrive si, un si, nom, hein. j'ai vu dans l'annonce, D'accord, ok, ouais. parfait, hein. Mhm, mhm. Qui était un jésuite, un prêtre jésuite et un grand sinologue, Он был иезуитом и таким известным синологом, et qui travaillait китаеведом, en particulier, qui travaillait sur la pensée chinoise ancienne et sur les fondements du taoïsme. который, в частности, работал с древней китайской мыслью и с основами Et даосизма. je suis tombée dans le chinois. Ну и вот таким образом я провалилась в китайский язык. Alors, ça n'a pas fait trop mal au début. А, Je veux dire, j'ai été séduite par la langue chinoise et la pensée chinoise ancienne, classique. И вот просто такая древняя классическая мысль, древний китайский язык, они меня просто вот соблазнили, увлекли. Donc, et donc, j'ai commencé à étudier avec le père Lard le chinois classique, le Tao Te Ching, le Chuanzi, enfin les ouvrages de base de la pensée chinoise, surtout vers le taoïsme. И вот с отцом Ларом я начала изучать классический китайский язык, различные базовые произведения китайской мысли и вот даосизм. Donc, au début, j'y comprenais rien, puis petit à petit, on arrive à surnager et à nager. Ну и в самом начале я, конечно же, ничего не понимала, а потом потихонечку ты начинаешь всплывать и уже учиться плавать в этом. Puis, en 1960, oui, en 1970, nous avons rencontré le docteur Jean Schatz, Потом в 1970 году мы встретились с доктором Жаном Шатцем. qui était un médecin acupuncteur Это был врач, иглотерапевт, et qui était persuadé que on n'avait pas une vision assez profonde et assez sérieuse de la médecine chinoise classique, и который был уверен, что наше видение, оно не такое глубокое, не такое серьезное в том, что относительно классической китайской медицины. et qu'il fallait retourner, qu'il fallait comprendre les textes de base de cette médecine et bien les traduire. И что необходимо вернуться и хорошенечко понять базовые тексты по китайской медицине, необходимо их перевести, de façon à pouvoir la pratiquer correctement et la présenter aussi d'une façon crédible aux médecins occidentaux. перевести так, чтобы действительно эту медицину можно было практиковать, и так, чтобы ее можно было представить способом, который бы вызывал доверие у западной медицины. Et donc, nous avons commencé à travailler tous les trois. И так вот втроем мы начали работать. Et puis et aussi avec alors d'autres personnes qui s'intéressaient au même sujet. И еще были другие люди, которые интересовались этой же темой. Et à essayer de comprendre les textes fondamentaux, bon, en particulier du classique interne de l'empereur jaune. Вот мы все вместе начали работать над пониманием классических фундаментальных китайских текстов, в частности, текстов Желтого императора. Car à l'époque, il n'y avait aucune traduction sérieuse de ces textes. Поскольку в то время не существовало ни одного серьезного перевода этих текстов. C'était il y a un demi-siècle. Это было уже полвека назад. Donc, et petit à petit, donc, nous avons commencé à travailler, à comprendre un peu mieux. И так вот постепенно мы начали работать, понемножечку понимать чуть лучше. Et nous nous sommes aperçus que pour des questions techniques pures, bon, c'était facile de traduire et de comprendre. И мы заметили, что в том, что касалось чисто технических вопросов, было легко это понять и перевести. Mais si l'on voulait vraiment savoir de quoi on parlait,
si l'on voulait comprendre la théorie médicale, Но если действительно мы хотели понять, о чем идет речь, хотели понять медицинскую теорию, eh bien, il était nécessaire de comprendre l'approche philosophique, la vision de la vie qui a été développée en Chine à la même époque. здесь необходимо было понимать философскую мысль, видение, китайское видение медицины, которое соответствовало той эпохе. C'est-à-dire il y a environ 24-22 siècles, То 3-4 есть, siècles avant Jésus-Christ. то есть это примерно 22-24 века до нашей, 2 века до нашей эры. Parce que quand on parle de choses qui n'ont pas d'importance, Потому что когда мы говорим о чем-то, что не имеет значения, par exemple, je prends ce crayon, un stylo bille bleu de cette taille-là, fait en plastique, например, я вот держу сейчас эту ручку синюю, и сделанную из пластика. je peux avoir un nom, si je А, un nom pour ça, stylo bille, я могу, то есть для этого может существовать название какое-то. Это ручка Билли, например, да? et je peux traduire stylo bille И, dans toutes les langues, il n'y aura aucun problème, ça voudra dire ça. Ça а, voudra и dire la я même мо- chose. и я могу перевести это вот ручка Билли, да, на любой язык. И при этом не возникнет никаких проблем, потому что на всех языках это будет ручка Билли. Tiens. Mais quand il s'agit de choses plus importantes, Но когда речь идет о вещах более важных, qu'est-ce qu'on appelle le ciel что мы называем небом, ou l'essence, или как эссенцией, hein, ou l'esprit, или духом, oui, ou on ne sait des fois, on ne sait même pas comment donner des définitions dans notre propre langue. или какие-то другие вещи, которым мы даже в своем собственном языке не можем дать определение. Alors là, on arrive devant des concepts qui se spécifient dans chaque civilisation Вот здесь мы уже подходим к концепциям, которые имеют свою специфику в каждой цивилизации et qui sont de plus en plus liés à une culture et à un langage. и которые все больше и больше связаны с культурой и с языком. Et donc, on n'a absolument aucune chance de pouvoir trouver un mot dans une autre langue qui veut dire exactement la même chose. И в этом случае у нас совершенно нет никаких шансов в другом языке найти слово, которое означало бы точно то же самое, Et qui est le même arrière-plan. и у которого бы было точно такой же как бы задний план, Qui évoque les mêmes allusions et les mêmes relations quand on l'utilise. который бы говорил как бы подразумевал те же самые намеки и отношения, которые используются вот в данном языке. Alors, on utilise des mots, bien sûr, puisqu'il faut bien traduire. Конечно же, мы используем слова, потому что переводить необходимо. Mais même une traduction qui est très exacte peut être la source de beaucoup de malentendus. Но даже очень точный перевод может стать источником многих неверных пониманий, недопониманий. Donc, nous avons travaillé tous les trois, le père Lard pour la culture, la langue et la culture chinoise, le docteur Schatz pour la pratique de la médecine chinoise. И вот так мы работали втроем. Доктор Лар, работая вообще с культурой китайской, с китайской мыслью, доктор Шац, больше посвящая времени медицинской части. Et puis moi, en essayant d'apprendre et de me débrouiller entre les deux. Я старалась учиться чему-то и как-то вот между ними двумя тоже что-то делать. Donc, nous avons travaillé sur des traductions que l'on expliquait, que l'on commentait pour faire comprendre le sens profond. И мы работали над переводом, который позволил бы объяснить и понять глубокий смысл. Et petit à petit, nous avons fondé donc en 1976, je crois,
l'école européenne d'acupuncture dans ce but. И вот постепенно, мне кажется, уже в 1976 году мы создали Европейскую школу иглоукалывания вот с этой целью. Et entre-temps, j'avais été passer un an en Chine, А тем временем я провела год в Китае, à Taïwan, parce que c'était la révolution culturelle en Chine continentale. Donc, j'étais à Taïwan. в Тайване, точнее сказать, потому что в те времена как раз проходила в Китае китайская революция. Pour polir mon chinois moderne, mon chinois parlé. В Тайване для того, чтобы отполировать, отточить свой китайский современный язык разговорный. Et puis, nous avons continué, alors nous avons travaillé à donner des cours et à commencer à écrire des livres, des articles. И дальше мы также работали над тем, чтобы составлять уже какие-то уроки, продолжать, то есть давать семинары, продолжали переводить книги, писать книги. Pour essayer de comprendre les fondements de la médecine chinoise classique. Для того, чтобы постараться понять основы классической китайской медицины. Parce que si on réfléchit un petit peu, une médecine, pour être une vraie médecine, être considérée comme une vraie médecine, doit remplir certaines conditions. Потому что если мы с вами поразмышляем, то для того, чтобы быть настоящей истинной медициной, она должна соответствовать определенным условиям. Alors, je pourrais les énoncer d'une façon très simple comme cela. Я могу, конечно, их перечислить очень просто. Il faut un corpus de connaissances écrit, enfin authentifié, écrit, consultable. Необходимо прежде всего знания, которые были бы записаны, к которым всегда можно было обратиться. Qui expose les visions, les théories de cette médecine et qui en explique les principes. Которые бы излагали теорию и принципы этой медицины. Et qui expose assez clairement et suffisamment de connaissances. И которые бы достаточно четко излагали эти знания. Pour permettre de procéder à un diagnostic en quelque circonstances que ce soit. Для того, чтобы была возможность приступить к диагностике в любых условиях. Et donc d'avoir également un modèle de base à partir duquel on peut poser ce diagnostic de dysfonctionnement. И иметь такую базовую модель, на основе которой можно было проводить диагностику дисфункций. Il faut qu'il y ait un ensemble de procédures et de techniques. Необходимо, чтобы была такая совокупность процедур и техник, par lesquelles on puisse traiter en fonction de ce diagnostic. При помощи которых можно было проводить лечение в зависимости от диагностики. Et il faut également des recherches fondées sur ce corpus de connaissances et ces techniques de traitement. И необходимо также исследования, которые бы основывались на этих знаниях и методах лечения. De façon à ce que cette médecine reste vivante. Для того, чтобы эта медицина продолжала жить. Une médecine qui n'a plus ses propres recherches est déjà morte. Медицина, которая не занимается своими собственными исследованиями, это мертвая медицина. Et en fait, la plupart des recherches qui sont appelées en médecine chinoise sont en fait des recherches de médecine occidentale sur la médecine chinoise. На самом деле большинство исследований, которые существовали на тот момент о китайской медицине, это были исследования западной медицины о китайской медицине. Alors, il est parfaitement permis, il est parfaitement légitime de prendre des idées, des techniques, des aspects dans la médecine chinoise. Совершенно это легально и совершенно возможно взять различные аспекты, какие-то моменты и пункты китайской медицины. Et de les incorporer dans une autre médecine, par exemple dans la médecine occidentale.
и включить их, например, в какую-то другую медицину, например, в западную медицину. En dépendance des modèles de la médecine occidentale. Pardon, Et de et faire en fonder, dépendre, oui, de mhm, faire dépendre ces informations, c'est ce que l'on prend dans la médecine chinoise, de le faire dépendre des modèles, des principes вот, de la мгм. médecine occidentale. И то есть взять вот эти элементы китайской медицины и как бы сделать так, что они будут зависеть от модели западной медицины. Il n'y a rien qui interdise cela et ça peut être très intéressant. И никто не запрещает этого, и это может быть очень интересно. Et on a strictement, personnellement, je n'ai rien contre cela, mais Ну je вот, travaille dans une autre optique, ну, и вот лично я ничего против этого не имею, но я все-таки работаю немножко в другом направлении. qui est d'essayer de faire que cette médecine chinoise que j'appelle classique И, puisse а, exister. и работаю в том направлении, которое для того, чтобы вот эта китайская медицина, так называемая классическая, могла существовать. Et exister comme une vraie médecine à part entière, Существовать как настоящая самостоятельная медицина. ce qui permet alors un vrai dialogue avec d'autres médecines, par exemple la médecine Что, occidentale. что позволило бы вести настоящий диалог с другими видами медицины, например, с западной медициной. Actuellement, les dialogues sont rares. Il y a plutôt une colonisation, disons. На сегодняшний день такие диалоги — это редкость. Скорее, я бы сказала, существует колонизация. Donc, je travaille dans cette optique d'essayer de fonder, d'offrir une compréhension du corpus de la médecine chinoise classique. И я вот как раз работаю в том направлении для того, чтобы постараться донести до людей вот саму суть классической китайской медицины, En expliquant les modèles propres à cette médecine, объясняя модели, присущие именно этой медицине, où la vision de la maladie n'est pas tout à fait la même, где видение заболеваний совершенно другое, où les découpages nosologiques ne sont pas les mêmes non plus. где нозологические такие вот раскладки тоже совершенно другие. Et donc, de fonder alors à ce moment-là sa pratique sur cette compréhension plus grande des théories, de l'approche théorique. И свою практику как раз основывать на таком более глубоком и более полном теоретическом подходе, Ce qui pourrait, j'espère alors, développer beaucoup plus les recherches en médecine chinoise propre. что могло бы, я очень на это надеюсь, развить как раз собственные исследования китайской медицины. Et donc de permettre à un certain nombre de personnes de continuer à faire évoluer cette médecine chinoise classique. И чтобы позволило какому-то количеству людей, каким-то специалистам развивать эту классическую китайскую медицину. Parce que pour moi, elle n'est pas terminée. Потому что для меня она не закончена. Elle a encore beaucoup à découvrir, mais à partir de ses propres racines. Ей еще много чего предстоит открыть, но вот только исходя из своих собственных корней. Sinon, comme je disais tout à l'heure, ce n'est déjà plus une médecine. Или в противном случае, как я уже говорила, это будет не медицина. Et donc, évidemment, cela implique aussi l'étude approfondie de beaucoup de textes, non seulement médicaux, mais non médicaux de la même période des quelques siècles d'avant l'ère chrétienne. И, как я уже сказала, это требует, конечно, изучения различных текстов той эпохи, и не только медицинских текстов, но и вообще текстов относительно культуры этой эпохи. Pour comprendre les visions du monde qui est à la base de l'élaboration des théories de la médecine. Для того, чтобы понять вот основы того мира, которые как бы заложили вот эту традиционную китайскую медицину.
Alors, pour continuer brièvement l'histoire de ma vie, Ну, если кратко продолжить историю моей жизни, elle a, euh, malheureusement, le docteur Jean Sachs est mort prématurément en 1984. к сожалению, доктор, с которым мы сотрудничали, он скоропостижно скончался в 1984 году. Et donc, nous avons continué à travailler, donc le père Lard et moi, И мы продолжили работать уже вдвоем с отец Лар и я. et aussi avec une équipe qui s'était formée petit à petit dans l'école européenne d'acupuncture. Ну и также с небольшой командой, которая постепенно сформировалась в нашей европейской школе акупунктуры. Et je crois que vous connaissez bien l'un de ceux qui étaient là dans les années 80, la Michel Vinogradov. И я знаю, что вы уже хорошо знакомы с тем, кто был также в этой команде в 80-е годы. Это Мишель Виноградов. Enfin, c'est un ami et quelqu'un de formidable. Ну, это вот друг, очень замечательный человек. Et nous avons alors, par contre, passé une douzaine d'années à travailler sur un autre projet. И у нас, наверное, лет 12 ушло на работу над другим проектом. Qui était de terminer et d'éditer un grand dictionnaire chinois-français. Который заключался в том, чтобы составить и издать большой французско-китайский словарь. Il couvrait la langue chinoise depuis les débuts, depuis les époques des inscriptions oraculaires jusqu'à nos jours. Depuis de l'époque, pardon, de quelle l'époque ancienne, les époques anciennes, depuis les époques anciennes. Ouais, и который бы включал в себя лексику, начиная вот с тех древних времен до современных. Jusqu'à nos jours, et qui s'occupait beaucoup d'expliquer les concepts en fonction de leur spécificité culturelle. И в котором излагалось много объяснений специфики концепций культурных, с точки зрения культурной. De pas simplement donner un mot pour traduire. То есть это не просто словарь, который предлагает какое-то слово в перевод. Sauf pour stylobi, bien sûr. Sauf pour le stylobi. Ну, за исключением вот таких вот простых слов, как ручка, например. Et donc, ça a été un travail absolument énorme où on a dû diriger une équipe de plusieurs dizaines de personnes. И это действительно был просто огромный труд. Необходимо было руководить командой, в которой было несколько десятков человек. Et pour finalement éditer ce dictionnaire en 7 volumes et 9000 pages quand même. 7 volumes et 9000 pages. И для того, чтобы издать все-таки этот словарь, который состоит из 7 томов и в котором 9000 страниц. Qui est paru en 2001. И появился он в свет, был издан в 2001 году. Et à la fin, le père Lard est mort au moment de la parution de ce dictionnaire. Ну и отец Лар, он умер как раз в момент появления этого словаря. Et donc, depuis, j'ai continué. С тех пор я продолжала работать. En essayant toujours de regarder à la fois la médecine et même dans l'optique d'une certaine pratique médicale. Стараюсь всегда рассматривать медицину и различные опции медицинской практики. Mais en m'intéressant fondamentalement à la compréhension et à la transmission des textes classiques. Но занимаюсь, конечно, главным образом пониманием и передачей, концентрируясь на понимании и передаче смысла классических текстов. Donc, de médecine et aussi, en fait, des textes de base du taoïsme ou parfois de certains autres textes. Медицинских текстов и некоторых базовых даосских текстов и других базовых текстов. Alors, bien sûr, je me fais soigner par acupuncture ou par des herbes, par la médecine chinoise. Конечно же, я лечусь иглоукалыванием и различными травами китайской медицины. La plupart du temps. Чаще всего. Non,
c'est assez rare que je doive vraiment avoir recours à la médecine occidentale. И, C'est arrivé une ou deux fois. прибегаю к западной медицине поистине очень-очень редко. Наверное, это было в моей жизни раз или два. C'est sûr que parfois, il ne faut pas hésiter, hein. Вот, ну, иногда, конечно, нужно, не сомневаясь, что-то Et делать. puis, Ну, alors, je pratique moi-même, mais très peu. а сама я практикую, но очень мало. C'est-à-dire, dès le début des années 70, j'ai commencé à apprendre comment piquer, comment apprendre l'acupuncture, la pratique de l'acupuncture. Вот с 70-х годов, действительно, прошлого века, я начала учиться, как ставить иглы, как использовать иглоукалывание. Parce que je crois que quand on est dans des textes qui parlent de pratiques ou qui font des pratiques, si on ne connaît pas au moins un peu par soi-même ces pratiques, eh А, bien, on risque de faire des contresens. Потому что я считаю, что когда ты работаешь с древними текстами, которые касаются практики, и сам не знаешь хотя бы несколько этих практик, то есть риск неправильного понимания J'ai vu des текста. fois des traductions de textes chinois médicaux classiques faits par de très bons sinologues et des gens que je connais et que j'estime. Я видела иногда тексты, переведенные людьми, очень известными китаеведами, которых я знаю, которых я глубоко уважаю, Mais qui n'ont aucune pratique de la médecine chinoise. но которые совершенно не имеют практики в китайской медицине. Ben, de temps en temps, il y a quelque chose qui est, comment dirais-je, évident pour quelqu'un qui pratique et qui n'ont pas du tout vu. Вот. И есть время от времени все-таки встречаются такие вещи, которые совершенно четко говорят о том, практикует этот человек или совершенно нет. Or, ça ne veut pas dire que je vois tout, hein, ça, non, non, je dois faire des erreurs, mais évidemment, je ne les vois pas. Это, конечно, не говорит о том, что я вижу все, я знаю все. Нет, наверняка я тоже допускаю какие-то ошибки, но которых я не вижу. Mais malgré tout, j'ai toujours pratiqué l'acupuncture. Но, несмотря ни на что, я всегда практиковала иглоукалывание, Mais je n'ai jamais eu un cabinet. но просто у меня никогда не было своего собственного кабинета. Dire, je voyais dans le temps 4-5 personnes comme cela. Maintenant, j'en vois une de temps en temps, surtout avec le confinement. Oui, c'est-à-dire par semaine ou Quand je suis, alors, ouais, ça c'est-à-dire dépend quand je suis à Paris. ouais. La Mmh. moitié du temps, je n'étais pas à Paris. Maintenant, avec le virus, je suis chez moi online. Donc, Ouais. mais je vois très peu de gens et des pathologies qui ne demandaient pas une présence. C'est-à-dire, comme je voyageais beaucoup, Ouais. Ой, voilà. ой. Donc, Вот, то есть я всегда у меня были какие-то вот пациенты, там 4-5 человек. Сейчас, конечно, уже меньше, тем более с изоляцией вот с этой. Ну, просто больше не позволяла, потому что я всегда много путешествовала и не могла заниматься с людьми какими-то более такими глубокими, серьезными патологиями, требующими долгого лечения. c'est pour cela que je ne réponds jamais à une question pratique qui supposerait une vraie expérience clinique, parce que je ne le fais pas. Поэтому, конечно, я никогда не смогу ответить на настоящий такой практический вопрос, который требует настоящего глубокого клинического опыта, просто потому что у меня его нет. Voilà. Je sais ce que ça fait, je connais les sensations, je sais prendre les pouls, mais je n'ai pas l'expérience clinique suffisante pour répondre à une vraie question sur la pratique. Я знаю, что это такое, я знаю, какие ощущения возникают, я могу снимать пульсы, но я не смогу ответить на какие-то очень такие практические, серьезные вопросы, потому что у меня нет такого опыта. Sinon, à part ça, bah, je suis célibataire sans enfant. Так, ну что вам еще сказать о себе? Я не замужем, детей у меня нет. Et à 72 ans, ça semble être plutôt devoir être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. И в мои 72 года я бы сказала, что чувствую себя скорее так, как я бы хотела чувствовать себя до конца своей жизни. Mais comme j'ai de la famille, beaucoup d'amis, il n'y a jamais
il n'y a jamais, comment dirais-je, une carence d'enfants ou de personnes autour de М. moi. Но поскольку у меня большая семья, много друзей, много родственников, у меня никогда не было какого-то недостатка в детях или в людях вообще. То есть вокруг меня всегда очень много людей. Donc voilà. J'ai peut-être parlé longtemps, je ne sais pas. Ну вот, я уже очень долго говорю, не знаю, может быть, пора отвечать на вопросы. On va chercher des questions peut-être. Oui, c'était un peu improvisé parce que Ну, je devrais такое peut-être вот chercher des questions. Oui. импровизированное выступление было, но теперь жду ваши вопросы. Est-ce que vous faites la différence entre la médecine traditionnelle chinoise et médecine classique chinoise? Oui, Вопрос, une seconde, s'il vous plaît. Вопрос от Константина. Различаете ли вы ТКМ и ККМ? Мгм. oui, parce que ce que l'on appelle souvent la médecine traditionnelle chinoise n'est plus, la, n'est plus traditionnelle. Да, я различаю эти два понятия, потому что то, что сегодня называют традиционной китайской медициной, это уже не традиционная, уже не Et des традиционная. fois, elle est chinoise parce qu'on utilise des aiguilles, mais, Иногда она китайская, потому что используются mais, иглы. mais alors, ça dépend évidemment comment et où elle est enseignée et pratiquée. Il y a beaucoup de variations. И, конечно же, это зависит от того, как и где она преподавалась и практиковалась, потому что их вариаций различных много. Et je ne connais pas du tout la situation en Russie, И я совершенно не знакома с ситуацией в России, mais je vois dans un certain nombre de pays que la tendance est plutôt euh, à prendre les modèles de la médecine occidentale но я вижу тенденции в различных странах, которые заключаются в том, что учат скорее западной медицине, et également à prendre le diagnostic de la médecine occidentale и изучают также диагностику западной медицины, pour après appliquer des techniques de la médecine chinoise. для того, чтобы впоследствии применять техники китайской медицины. Mais le problème qu'il y a de ne pas faire le diagnostic à partir de la médecine chinoise elle-même, Но проблема, которая существует в том, что диагностика проводится не по принципам самой китайской медицины, c'est on n'a pas, pas beaucoup le choix, sauf d'appliquer des protocoles pour chaque situation. то здесь не такой большой выбор, остается только применять определенный протокол для каждой ситуации конкретно. Et de ne pas être capable de changer ces protocoles puisque on ne les a pas, comment dirais-je, euh, on ne les a pas fondés sur un diagnostic qui a été fait par soi-même. И проблема заключается в том, что специалисты не могут менять эти протоколы, потому что они не основаны на самой китайской диагностике. Alors qu'il y ait des recettes et que de temps en temps, ça nous soit bien utile euh, pour nous dépanner ou nous faire réfléchir, Конечно, существуют определенные рецепты, и время от времени они могут быть полезными для того, чтобы оказать какую-то первую помощь, для того, чтобы задуматься над чем-то. pourquoi pas, hein, tout le monde trouve ça bien utile. Почему нет? Все считают, что это все-таки, конечно, полезно. Mais se faire enfermer dans un protocole, ça c'est une autre chose. Но закрываться в каком-то одном протоколе, это, конечно, уже совершенно другое. Donc, je fais une différence entre médecine chinoise traditionnelle et médecine chinoise classique. Вот, поэтому я действительно считаю, что есть разница между традиционной китайской медициной и классической китайской La медициной. médecine chinoise classique fonde son diagnostic sur son propre corpus de connaissances. Классическая китайская медицина проводит свою собственную диагностику, основанную на своде китайских текстов. Alors, ça ne veut pas dire que la médecine occidentale ne vaut rien, pas du tout. Hein. Это совершенно не говорит о том, что
западная медицина совсем ничего не стоит, ничего не значит. Совсем нет, я так не говорю. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut être deux à égalité pour dialoguer. Но, как я вам уже говорила, необходимо, чтобы две медицины были на равных для того, чтобы между ними мог происходить диалог. Et qu'il est un peu dommage de se priver du meilleur de ce que la médecine chinoise classique peut nous apporter. Немножечко жаль, конечно, что у меня нет того лучшего, что нам дала классическая китайская медицина. Dans ce que l'on pourrait appeler la construction de la médecine du futur. В том, что бы мы могли назвать построением медицины будущего. Et qui est à la fois une perspective, enfin une technique, une modalité de relation, etc. И чтобы было одновременно техникой, модальностью каких-то отношений и так далее. Et il y a certainement beaucoup d'apports de la médecine chinoise classique И, peuvent конечно, être envisagés. Есть такой большой вклад классической китайской медицины, который можно рассматривать. Même sur l'origine des maladies. Даже относительно происхождения заболеваний. La prévention, la vraie prévention. Профилактики, настоящей профилактики. Le rapport à la nature. Вклад в природу. La considération de l'ensemble des facteurs d'une vie humaine. В такую вот совокупность факторов человеческой жизни. Les relations du patient et du thérapeute, etc. Отношения между пациентом и терапевтом и так далее. Il y a un certain nombre de choses que les textes chinois bien compris nous apportent pour enrichir notre réflexion. Вот есть многие вещи, которые китайцы, древние китайцы уже поняли, и которые присутствуют в этих текстах, и которые помогли обогатить наше видение. Une autre question? Еще один вопрос. Что можете сказать об уроках Леона Вигера? Китайский иероглиф, насколько точно перевод. Qu'est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos des leçons de Léon Viguer ou Vigère peut-être? Viguer, oui. Viguer, oui, qui fait les caractères chinois. Oui. Est-ce que vous trouvez sa traduction vraiment stricte ou juste? Ça dépend. Oui. Alors, quand Léon Vigueur, tu vois comment ça s'écrit ou tu veux que je... Oui. Quand Léon Vigueur a écrit ce livre... здесь по-разному можно сказать. Когда Леон Вигер написал эту книгу, on ne connaissait pas encore les très vieilles formes de caractères. Еще были неизвестны очень древние формы иероглифов, appelées inscriptions oraculaires, comme les oracles, la divination. Которые назывались как бы письменами оракулов. Qui datent alors de 13-12 siècles avant Jésus-Christ. Которые относятся к 12-13 веку до нашей эры. Et qui tiennent leur nom de ce elles faisaient partie de la divination. И они, что-то в их названии связано частично тем, для чего они были предназначены, для гадания. C'était écrit sur des omoplates de bœuf ou des carapaces de tortues. Ça s'était écrit sur le carapace? Sur des carapaces de tortues ou sur des omoplates de bœuf. И эти тексты, они писались либо на панцире черепахи, либо на лопатке быка. Mais tous ces documents, si je puis dire, ces écailles de tortues, ces omoplates de bœuf, avaient disparu. Но все эти документы, если можно так сказать, то есть черепашьи панцири, лопатки быков, они все были утеряны. Et ce n'est qu'au XXe siècle, pratiquement fin 19e, XXe siècle,
qu'on a commencé à en déterrer, à retrouver et déterrer un certain nombre. И только в начале 20 века начали их находить и раскапывать. Et donc, d'avoir une idée totalement différente de l'origine historique de la graphie des caractères, ou de certains d'entre eux. Вот только тогда начало появляться совершенно другое видение истории вот этих иероглифов. Donc, alors, Léon Vigueur s'est fondé sur un livre publié au début du IIe siècle après Jésus-Christ. При написании своей книги Леон Вигер, он, как сказать, опирался на книгу, которая появилась во II веке уже нашей эры, Alors, qui s'appelle le Shuowen Tianzi. которая называется вот так вот Шоуэн Тедзю. Voilà, tiens, voilà. Je l'ai écrit. C'est le... Non, zut, non, non, c'est le Zoom. Ah, ben, oui, Ouais. J'ai voulu copier quelque chose et puis ça n'a pas copié. Bon, Сейчас Элизабет напишет ее название. Ah, pardon, c'est pas grave. Voilà, Вот. et donc, qui est dans cet ouvrage, on tient compte des formes de caractères que l'on connaissait à l'époque. Вот, и в своей книге Леон Вигер, конечно же, он опирается на те иероглифы, которые были известны в то время. Donc, qui étaient celles du 1er siècle de notre ère. Которые относятся, ну, скажем, к 1 веку нашей эры уже. Ou bien un peu plus anciennes. Или чуть более древние. Ou certaines un peu plus vieilles que l'on pouvait voir gravées sur des bronzes. Или, то есть, древние настолько, что они могли быть выгравированы на бронзе. Mais pas nécessairement les meilleures ou les plus anciennes formes. Но не обязательно это были самые лучшие или самые древние формы. Et deuxièmement, les explications de la graphie se fondaient aussi sur le sens du caractère. И второе, объяснение вот этих букв основывалось также на смысле иероглифа. Mais le sens que le caractère avait au 1er siècle de notre ère. Но это смысл как раз тот, который был у иероглифа в 1 веке нашей эры. Et qui, évidemment, était souvent très différent de celui qu'il pouvait avoir 1000 ans auparavant. И который, ну, естественно, мог отличаться от того смысла, который существовал 1000 лет до этого. Alors, l'ouvrage de Léon Vigueur demeure intéressant comme une approche de ce livre chinois. И вот видение Леона Вигера может быть интересным как с точки зрения подхода именно этой китайской книги. Donc, alors, comment dirais-je, il ne traduit pas nécessairement exactement ce livre ou les commentaires. Il raconte un peu l'histoire. И он не обязательно переводит точно эту книгу или комментирует эти иероглифы, он рассказывает скорее вот ее историю. Mais c'est en général assez fidèle au sens qu'il y a dans l'ouvrage que j'ai cité. Но в целом я могу сказать, что это очень близко к тому вот тексту, который я вам написала, название которого я вам написала. Et alors, ce qu'il y a, c'est que il reproduit les graphies de ce livre-là également. И что интересно, что он воспроизводит вот графики, то есть, как сказать, буквы, да, иероглифы из этой книги. Voilà. Bon, de temps en temps, il ajoute des petites remarques personnelles. Ну, время от времени, конечно, он свои собственные личные замечания какие-то добавляет. Mais aussi, ce qu'il fait parfois, c'est qu'il met le texte chinois entre parenthèses.
А что еще он делает иногда в кавычках, в скобках, он вставляет китайский текст, Parce que il travaillait il y a plus de 100 ans. потому что работал он уже более 100 лет назад. Et donc, le public qui pouvait le lire à cette époque-là était beaucoup moins averti de la Chine qu'à l'heure actuelle. И публика, конечно, того времени, она гораздо меньше была повернута, скажем, лицом к Китаю, чем сегодня. Et donc, évidemment, il y avait certaines explications qui étaient faites pour que les Occidentaux comprennent. И, конечно же, некоторые объяснения были написаны именно для понимания западных людей. Et puis, entre parenthèses, il met le texte chinois. Bah, si vous lisez le chinois, vous voyez comment c'est, débrouillez-vous. Вот, ну, если и в скобках он добавлял китайский текст, а если вы читаете по-китайски, то тогда вы знаете, вы сможете понять, что там к чему. Donc, je dirais que c'est un livre qui a été très utile à beaucoup de gens. Я бы сказала, что эта книга, она очень полезная для многих. Qui maintenant, évidemment, est un peu dépassé par des publications qui tiennent compte de beaucoup plus d'informations. Которая сегодня, ну, конечно же, она немножечко устарела, потому что существует много новых публикаций, которые принимают во внимание гораздо больше информации, Ou qui sont plus stricts dans les normes de traduction. или которые гораздо строже по нормам перевода. Mais ça peut rester un ouvrage très agréable et utile à lire. Но это может все-таки быть достаточно полезным и приятным для чтения. À condition qu'on ne l'utilise pas comme un dictionnaire. Изданием, но при условии, что вы не будете его использовать как словарь. Ce qu'il n'est pas et n'a jamais prétendu être. Ну, чем он и не является, и никогда на это не претендовал. On ne peut pas traduire en prenant les sens donnés dans les leçons étymologiques de Vigueur. Невозможно переводить с тем этимологическим значением, который дает Вигер. Le sens étymologique ou prétendu étymologique Этимологическое значение или, скажем, то, на которое он претендует, peut être différent du sens commun du caractère à l'époque. Может отличаться от такого общего смысла иероглифа того времени. Je pense que vous avez ça en russe, moi je vois ça en français. Il y a des mots, ils ont un sens différent de leur étymologie. Ils ont pris un sens différent qui n'a plus rien à voir avec l'origine. И я думаю, есть такие слова сегодня и в русском языке, и во французском, во всяком случае, я вижу их много. То есть это слова, которые отошли от своего первоначального смысла, то есть утратили свой этимологический смысл и сегодня означают совершенно другое. Et bien, comme beaucoup d'autres choses, c'est pareil en chinois. И как многое другое, то же самое происходит и в китайском языке. D'accord? Ouais, c'est bon? Si je n'ai pas répondu assez à une question, ils peuvent redemander après. Hein. Ils peuvent demander d'autres détails, hein, ce n'est pas un problème. Вот если donc on va terminer, c'est ça, Elisabeth? Non, j'ai dit, si je n'ai pas suffisamment répondu Oui, à une question, la personne, si elle veut davantage de réponses, elle peut toujours redemander. Вот если вы считаете, что я не совсем полно ответила на ваш вопрос, вы можете спросить еще что-то, дополнить как-то. Et nous avons une autre question, oui, vous permettez, oui. Où sont les sources de la médecine chinoise? Certains pensent que les Chinois ont pu garder leur tradition uniquement par les caractères. Leur écriture est en caractère, donc si garder des écrits, c'est en caractère. Oui. Константин, вопрос. Истоки китайской. Où sont les sources de la médecine traditionnelle, de la médecine chinoise, pardon. Ouais. Les sources de la médecine chinoise sont certainement multiples. Ну, истоков у китайской медицины, конечно же, много. Qu'il y ait un peu de chamanisme, sans doute. Несомненно, она связана немного с шаманизмом. Qu'il y ait de l'observation de la nature
et la façon d'en tirer des leçons, certainement. Конечно же, с их способом наблюдения за природой, и из этого они тоже брали какие-то уроки, совершенно точно. Qu'il y ait également toutes les études, enfin tout ce que l'on appelle le Yangsheng, toutes les écoles de l'art de nourrir la vie. Это также истоком являются вот эти все школы, которые изучали искусство питания жизни, Qui se développe 3e, 4e, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. школы, которые развиваются в IV, III, II веке до нашей эры. Absolument, très important. Совершенно точно, это очень важный вклад. Alors, après, cela dépend également si l'on va parler davantage des sources des explications, des visions théoriques ou des techniques. Ce n'est pas tout à fait pareil. Дальше очень важно здесь понимать, мы говорим о каких-то преимуществах, о источниках теоретических или практических. Вот это будут разные вещи. Dans l'élaboration des théories de la médecine chinoise, В разработке теории китайской медицины, évidemment, il y a toute l'élaboration des visions du monde et de la vision du souffle et des interactions de souffle, de qi. Конечно же, присутствует разработка этого видения мира, видения взаимодействия дыхания, взаимодействия ци, Le développement du yin-yang развитие инь-ян, et également éventuellement de la doctrine du yin-yang et des 5 phases ou éléments. Конечно же, вот эта доктрина развития инь-ян и 5 фаз или 5 элементов. Tout ceci qui se développe dans des textes de pensée, des textes philosophiques ou de pensée. Все это развивается в текстах философских, в текстах китайской мысли вообще. Tout ceci constitue des sources importantes pour les élaborations théoriques sur la médecine chinoise. И все это является такими важными источниками для теоретического развития китайской медицины. Voilà. Pour l'aspect technique, je ne saurais pas quoi dire. Bon, les herbes, la phytothérapie se trouvent partout dans le monde. Hein. Ну, что касается технического аспекта, я даже не знаю, затрудняюсь, что вам сказать, потому что если взять, например, лечение травами, то этот вид, он развивается, он известен во всем мире. Comme les massages, on en trouve partout aussi. Как и массажи тоже повсюду встречаются. Et même des aiguilles, je dirais, des poinçons, on peut les trouver dans d'autres approches, dans d'autres civilisations. Des poissons, vous avez dit? Des poinçons, des aiguilles. Des... Даже вот иглы, я могу вам сказать, что они встречаются и в других частях света. Mais qu'est-ce qui va faire l'acupuncture? Но что же будет делать акупунктура? C'est pas simplement d'utiliser des aiguilles. Она же не только использует иглы. C'est de les utiliser d'une certaine façon. Она их использует определенным способом. En certains points. И в определенной точке. Mais qu'est-ce que c'est qu'un point? Что такое точка? Il y a énormément, on peut passer la journée à discuter sur ce qu'est un point. Вот, то есть есть огромное количество информации, и можно целый день спорить о том, что такое точка. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que c'est le même chez tout le monde? Она всегда на одном и том же месте. Эти точки все одинаковые у всех. Et plein d'autres questions. И Pourquoi un point et un point, et à côté, c'est pas un point? И полно разных других вопросов. Почему эта точка вот здесь, а вот рядышком совершенно это уже не та точка? Et j'ai besoin d'avoir une carte intérieure, d'avoir une construction de théorie pour savoir que là est un point qui va avoir un effet ailleurs. И мне необходима такая карта строения внутреннего тела человека для того, чтобы понимать, что вот у этой точки будет именно вот такое воздействие. Et pour construire cette théorie,
j'ai besoin d'avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur du corps, И для построения такой теории мне необходимо знать, понимать, что происходит внутри тела, mais je ne peux pas aller y voir. но я не могу же туда углубиться и посмотреть. Parce que si on ouvre un corps, eh ben bientôt ça va être un corps mort. Потому что если вскрыть тело, то оно вскоре умрет. Or, ce qui avait intéressé les Chinois, c'est pas un corps mort, c'est un corps vivant. Однако китайцы все-таки интересуются не мертвым телом, а телом живым. Ils veulent savoir comment ça fonctionne quand ça vit. И они хотят понимать, как оно функционирует при жизни. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où on va construire dans la philosophie, dans la pensée, une vision du monde qui est structurée, organisée, И вот с этого момента, когда они начинают строить свое собственное видение мира, структурированно, организованного определенным образом, où l'élaboration et l'enrichissement de la notion de chi va évidemment être fondamental. где разработка и функционирование ЦИ, конечно же, будет фундаментальным понятием, Et où je vais organiser ce monde comme des transformations et des interactions incessantes de chi, yin et yang, и вот видит этот мир как мир превращения бесконечного ЦИ и инь и ян, et que je vais aussi avoir une vision du monde où il y a une source unique pour tout ce qui existe, это видение мира будет строиться таким образом, что существует единый источник для всего существующего, et que tout ce qui existe partage cette même organisation du mouvement vital, и все, что существует, оно подчиняется вот этой единой организации всего живого, avec évidemment les adaptations nécessaires selon les espèces, конечно же, с необходимой адаптацией в зависимости от вида. les observations que je fais dans l'ordre naturel Наблюдения, которые я вижу, наблюдая за природой, me donnent une connaissance de l'organisation des mouvements vitaux дают мне знания об организации жизненных движений, que je peux projeter à l'intérieur du corps humain которые я могу спроецировать на внутреннюю часть тела человека et avoir une connaissance fiable des interactions de chi dans un être humain. И получить достоверные знания взаимодействия ЦИ в теле человека. Alors après, les approches peuvent se spécifier selon les 5 phases éléments ou selon d'autres choses. Ну и дальше уже подходы эти могут как-то более уточняться, специфицироваться в зависимости от различных подходов, 5 элементов или чего-то другого. Mais l'une des sources, enfin parmi les sources de, de la médecine chinoise, de la théorie de la médecine chinoise, on va avoir tout cet ensemble-là. Но вот sреди источников традиционной китайской медицины нужно рассматривать всю эту совокупность. Que l'on y joigne des expériences personnelles, de l'empirisme, etc., comme partout, bien sûr, certainement. Чтобы мы не говорили, при этом это какой-то личный опыт, эмпиризм там, и так далее. Да, присутствует все, конечно же. Mais c'est plus profond que cela. On a des approches théoriques, on a des connaissances fiables et renouvelables qui sont données et partagées. Но это, конечно, гораздо глубже. Существуют такие знания и наблюдения достаточно достоверные, которые передаются. Et ceci va évidemment se répercuter sur la manière dont on utilise les outils. И, конечно же, все это будет отражаться на том способе использования инструментов. Et peut-être même de la façon dont on les fait évoluer. И, может быть, даже на способе их развития. Peut-être qu'à travers cette évolution théorique, on voit qu'on passe d'aiguilles un peu grossières à des aiguilles très fines
quasi imperceptibles, en fait, des aiguilles très fines. Возможно, развитие теории тоже приводит к тому, что мы переходим от такой грубой и большой иглы к тонкой и практически невидимой и невесомой игле. Donc, l'utilisation nécessite une approche théorique en même Но temps. при этом нужно понимать, что использование также требует теоретического подхода. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une aiguille qui est faite pour percer à l'abcès ou masser sur un muscle, etc. Что, конечно, совершенно отличается от иглы, которые прокалывают абсцесс, например, или которые делают массаж мышечный и так далее. D'accord? Enfin, Voilà, ouais, c'est bien. Et oui, alors, vous avez du temps? Parce que on peut une continuer, heure à... oui, oui, il n'y a pas de problème. Ouais, On parce que... peut continuer. Ma prochaine réunion est dans 3/4 d'heure. D'accord. Voilà. Et il y a Donc, une je me question. pose un petit peu entre-temps quand même. On peut continuer encore 20 minutes, c'est pas un problème si vous voulez. Ну, я спрашиваю у Элизабет, есть ли у Il y a нее des еще questions. время, потому что у нас был запланирован час, она говорит, минут 15 есть, потому что дальше у нее там собрание будет. И мы дальше вопрос читаем у Ольги Каргиной. Est-ce que vous allez parler du chi personnel du patient et comment elle influence sur le développement de la santé de la personne? Il s'agit de l'année de la naissance du patient, par exemple. Ah oui, alors je sais que c'est important dans certaines approches. Je ne suis pas spécialiste de cette approche-là. Я знаю, что это важно, то, о чем вы говорите, Ольга, в некоторых подходах, но лично я не специалист этого подхода. Alors, bon, je sais théoriquement, je connais un peu, mais enfin, В je теории n'ai я знаю, pas approfondi beaucoup, quoi. немножечко так вот знакома, но не глубоко. Mais il est certain que dans l'approche générale du souffle, du chi, évidemment, le lieu, le temps compte parce que chaque moment du temps et chaque lieu de l'espace est un chi. Но если говорить о развитии, о подходе ЦИ, то, да, нужно сказать, что это важно для ЦИ, потому что каждое мгновение, место и время для ЦИ важно. Mais alors après, il y a des utilisations qui sont quand même qui peuvent être assez complexes, assez profondes de cette théorie-là. Moi, je ne peux pas aller très loin dans la pratique de cette théorie. Ну и существуют, конечно, более такие сложные, более глубокие разработки вот этой теории, но вот, к сожалению, я этим не владею. Voilà, donc c'est tout, paraît-il. C'est tout? Ouais. Et еще есть какие-то у нас вопросы? Нет? Alors, le week-end prochain, donc on va parler du chi. C'était bien ce que je t'avais envoyé, ça allait? Oui, 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 merci beaucoup. Ouais, J'ai ouais. pensé qu'il fallait un peu. Oui, on a traduit Quand je aussi le parle fait. avec traduction, je fais beaucoup plus attention quand même. D'accord, ouais. Et vous allez, donc, c'est bien, vous allez présenter notre future formation, ouais. Là, je ne sais Maintenant. pas, c'est peut-être Peter qui va le faire ou je ne sais pas qui. Mais vous allez, c'est-à-dire de quoi vous allez parler la prochaine fois? Ah oui, de quoi on va parler? Donc, si j'ai bien compris, on va parler du chi. Ну, вот как раз то, что касается следующей субботы, я так поняла, что мы будем говорить с вами о ЦИ. Et donc, je commencerai par regarder comment cette notion s'est élaborée. И мы начнем с вами с того, что рассмотрим, как же это понятие как появилось. Comme je dirais, entre vent et saveur. L'image du vent et puis la présence des saveurs, des nourritures, il y a le chi commence à se former. Вот как я обычно говорю, это между ветром и вкусами, то есть между ветром и присутствием там запахов от продуктов и так далее начинает появляться ци. Et comment la notion va s'enrichir et évoluer. И как это понятие будет обогащаться и развиваться. Pour devenir en fait
la manifestation continuellement en transformation de tout ce qui existe. Для того, чтобы стать проявлением, постоянно превращающимся проявлением всего, что существует. Et comment alors on a toute la base pour un développement complet de ce qu'on peut appeler le yin-yang ou même les 5 éléments ou phases ou agents. И как вот появилась вся та база инь-ян, 5 элементов или веществ, Qui sont des chi. Tout ça, c'est des chi. которые и являются ци. Все это есть ци. Et donc, à partir de là, on regardera en médecine И вот, исходя из этого всего, мы с вами посмотрим в медицине, comment on considère les principaux chi du corps. как рассматриваются основные ци нашего Hein? тела. Et là, on entend quels sont qu'est-ce qui fait fonctionner, qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui fait bouger, fait circuler. И то есть, что под этим подразумевается? Что же заставляет двигаться, циркулировать, превращаться и так далее? Что вот это все порождает? La façon d'agir, une fonction particulière, va donner ce qu'on appelle un chi spécifique. И способ действия, как это все происходит, вот это как раз и будет давать такую специфическую ци, Qui, au sens large du terme, sera toujours yin-yang. которая в широком смысле слова всегда будет представлять собой инь-ян. Et au sens moins large, sera plutôt le côté yang dans un couple yin-yang. В менее широком смысле это скорее будет сторона ян в паре инь-ян. Et donc, on pourra regarder qu'est-ce qu'on appelle le souffle qui défend ou le souffle qui nourrit, ou le souffle correct, etc. Мы с вами посмотрим дыхание, которое защищает, дыхание, которое питает, какое-то корректное дыхание и так далее. Voilà. Et puis évidemment, j'aurai il y aura de questions, mieux ça sera pour que je puisse m'adapter à vous, parce que je ne vous connais pas, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. C'est terrible. И, конечно же, чем больше будет ваших вопросов, тем будет лучше, потому что я вас совершенно не знаю, я вас не вижу, я вообще не знаю, что происходит за экраном. Voilà, donc on peut proposer aux élèves à préparer leurs questions pour notre prochain... Bien évidemment, bon, mais qu'ils écoutent un peu, puis qu'ils posent des questions, bien sûr. Вот, поэтому уже сейчас вы можете готовить свои вопросы к нашей следующей встрече, на которые Элизабет смогла бы опереться. Et puis, il y a les textes que j'ai envoyés, donc je ne sais pas si vous les... Oui, je les traduis, oui, merci. Donc, ils auront les textes... Voilà, donc c'est bien, ils pourront suivre sur des textes, j'aime bien faire ça. Вот, и текст Элизабет также нам пересылала, текст этот переведен на сайте Академии, вы сможете его найти и желательно его прочитать, потому что на него мы будем опираться. Voilà, donc c'est bon. C'est bon? Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant, c'était passionnant, merci beaucoup, Элизабет. Oh, c'est gentil. Вот, ну что, мы тогда можем поблагодарить Элизабет, да, и попрощаться до следующей субботы. Ben voilà, Voilà, c'est le texte voilà, qui transmet aux élèves. Ouais. Ah oui, et donc ça, c'est le texte avec la traduction en... Oui, c'est traduit. Oui, c'est le texte qui est traduit en russe. Vous pouvez l'utiliser vous aussi. Oui, oui, je vais voir. C'est... Oui, je ne connais pas le russe du tout. Pas du tout, ouais. Mais c'est vrai. Et vous êtes venu en Russie un jour? Jamais. Jamais non plus. Oui. Et votre grand-père? Peut-être un jour, je pourrais aller à Saint-Pétersbourg. Et votre grand-père, il parlait russe, non? Non. Ça, je ne pense pas. Je pense que ça s'est perdu très vite. Ah ouais. Non, puisque l'arrière-grand-père, elle parlait français.
Donc, forcément, elle parlait Oui, français. à l'époque, oui, en Russie, tout le monde parlait français, surtout à la cour de l'Empératrice. Voilà. Donc, elle parlait parfaitement français. Donc, je pense que tout le monde a parlé français. Elle n'a pas parlé russe. Elle n'a pas parlé russe à ses enfants. По-русски Елизабет не знает ни одного слова. Дедушка тоже совершенно не говорил по-русски, потому что та прапрабабушка, которую прадедушка привез из императорского двора, она великолепно говорила по-французски, и ни у кого не было нужды изучать русский язык. Но Елизабет никогда не была в России, но надеется все-таки когда-то, может быть, посетить Санкт-Петербург. Oui, pourquoi pas, un jour. Pourquoi ça, dans quelques années? Через несколько лет. Juste après le confinement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans quelques années. После изоляции, через несколько лет. D'accord. Merci, Elena. C'est très, très agréable de travailler avec toi. Enfin, on s'appelle Elisabeth et Elena, c'est plus facile. Oui, merci. Merci, Elisabeth, c'est partagé. Voilà. Всего доброго тогда, всем хорошего вечера и до следующей субботы. See you on Saturday. So, see you on Saturday and you will send me the link? Of course. Okay, sure, fine. And I will be 10 minutes in advance to check if everything is right. Okay, thank you. Thank you. See you. So, Peter, it's Peter. Yep. Can I see you? No? Okay, no, don't worry. No. Oh, yes, just, it's always nice to have a face to put on a name. Of course. Okay, great. Thank you. Thank you very much. See you. Goodbye. See you. Bye-bye.